Ito, gigisa muna tayo ng taba ng baboy. Pork, gisa. Nagisa na natin yung ano. Panamantika muna natin yung pork. Yan. Tapos lulunod na natin yung bawang, sibuyas. Yan, nagmantika na yung pork. Yan. Yan na yung ano natin, yung bawang natin. Yan. Bawang, onion, tsaka onion. Garlic na yan guys, yung garlic. Garlic. Yan. Medyo pag-gold muna natin, ano muna natin yan. Pag medyo gold na, pwede na natin ilunod yung onion, sibuyas. Yan. Ano to guys, lulutuin natin to guys, yung ano, yung miswa guys, na may patula. Yan guys. Miswa na may patula guys. Yan. Yan na. Ay, ilunod na natin yung ano guys, yung onion. Yan. Chicken. And tapos lulunod natin yung sahog natin guys, na ano guys, na chicken. Yan guys, oh. Yan. Lulunod natin yung chicken guys. Yan. Gisa natin yung chicken. Lagyan natin ng konting asin guys. Yan. Lagyan natin ng konting salt. Yan. Panimpla guys, panimpla. Yan, takpan na natin muna to guys. Yan. Babalikan na natin maya maya.